أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الكريم المنان جعل شهر رمضان مناسبا للأعمال الحساب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما تعاقب الملوان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والإيمان والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه أن هداكم للإسلام والإيمان وجعل أحكامه وتشريعاته مناسبة لكل زمان ومكان قال تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج وقال تعالى أيضا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وفي الحديث إن الدين يسر رواه البخاري وإن من سماحة الدين الإسلامي أن ضمن أحكام الصيام ملامح يسر وساعة رحمة الله بالعباد والبلاد مراعاة لمصالحهم وظروفهم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أيها المسلمون إن من مظاهر يسر الإسلام في طريقة الصيام ما يلي الصيام أياما معدودات إباحة الفطر للمريض والمسافر عدم اشتراط التتابع في القضاء إباحة الفطر للشيخ العجوز والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه إلى آخر ما هنالك من ملامح ومظاهر يسر الإسلام في طريقة الصيام الله نسأل أن ييسر لنا أمورنا وأن يعيننا على القيام بالواجب المنوط بنا إنه قريب مجيب الدعوات أمي على تانو مسانيما لو كونسيل مسالو علي مساباي ني سوالو كبارجمو كانوي أشيرا لا كابوتي تي كونا كلا مسألة planate masala la wa shiri la kapo an kuti muhammadu dan kan ka so kaira malu an ka samati su kuma ka herema wani ala kare sallallahu alaihi wasallam anaka swali mechideka anaka sumo salmau anaka sahababau ani maoma tula odo ko ni bara ni makai ko asike maluna ala ka amfara ko to kaira mauka
ya aw silamaw an sira masa Allahu ɲɛ sara ni wagati bɛɛ lajɛlen na an ye Ala waleɲuman dɔn ka Ala fo ka sababuya kɛ a y'an kanda ka na silamɛya diinɛ min ma k'an kɛ minnu ye k'an kɛ silamaw ye an b'a Alahu taala deli Ala k'an ka kuma laban kɛ la ilaha illallah Muhamadu rasulullah. Alahu taala y'an kɛ silama ye nka silamɛya ka kiitiw a n'a ka sariyaw fɛn minnu ɲini don silamaw fɛ k'a ka nin kɛ a ka nin to Ala y'o bɛɛ kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛnnen don ni wagati bɛɛ ye a bɛnnen don ni yɔrɔ bɛɛ ye wagati tɛ yen n'a bɛ fɔ ko ko silamɛya ka pilasi tɛ nin tan nin na ko silamɛya ye fɔlɔmɔgɔw ka diinɛ de la ale tɛ yen ou bien yɔrɔ tɛ yen n'a bɛ fɔ ko yɔrɔ nin ko a tɛ marché ni silamɛya ye la parce que yɔrɔw tigi ye jɔn ye Ala lo wagatiw tigi ye jɔn ye Ala lo Ala min ye adamadenw dan ale de b'a dɔn fɛn min bɛ bɛn n'o ye fɛn min bɛ bɛn ni wagati bɛɛ lajɛlen ye Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yala masa tɛ dɔɔni kɛ masa min n'ale de ye danni kɛ wa ale de fana ye masa nɔgɔma ye ale de ko bɛɛ renseignement b'ale de bolo ale de ye dugulen ye o la an bɛ Alahu taala deli Ala ka faamuyaw di Ala ko kuranɛ la a ko Ala ma degun la aw kan diinɛ koɲa la a ko tugun Ala b'a laɲinina a banni kɔ ka kiti dɔw fɔ a ko Ala b'a fɛ ka nɔgɔya kɛ aw kan a tɛ fɛ ka gɛlɛya kɛ aw kan ka sababuya kɛ adamaden yɛrɛ adamaden ye faible ye adamaden laafoni don ni ko gɛlɛyara adamaden kan sabu san a b'a bila ka bin donc Alahu taala y'o jateminɛ a ye diinɛ de kɛ diinɛ nɔgɔma ye Ala y'o fɔ a ka alikuranɛ la yɔrɔw la ciden fɛnɛ sallallahu alaihi wasallam a ka kumaw fɛnɛ nana mun b'a yira k'a fɔ ko diinɛ ye nɔgɔya diinɛ ye a ko inna diina yusr ko diinɛ nin nɔgɔya diinɛ lo ko ne maa min yɛrɛ ko i bɛna diinɛ nin gɛlɛya i yɛrɛ kan i tɛna se par exemple doni fila de bɛ yen doni dɔ bɛ yen sariya ko i ka nin ta min ye nɔgɔya doni ye doni dɔ bɛ yen doni dɔ bɛ sariya ma sira d'i ma k'i k'a ta n'i k'a ta i tɛna s'a kɔrɔ o la an bɛ Alahu taala jaabi Ala ka faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma o la fɛn min bɛ silamɛya ka tolérance yira ani silamɛya ka nɔgɔya yira o de ye n'an ye sun filɛ an b'a ye silamɛya ka nɔgɔya a ka simplicité an b'ale sɔrɔ sun kɔnɔ sun kitiw kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ Alahu taala a bɛ hinɛ laɲini ni adamadenw ye tuma bɛɛ lajɛlen na Alahu taala a bɛ adamadenw ka lahalaya n'o ka situation kɔlɔsi an bɛ na ye suratul Bakara la a verset 185 tuma min na Ala ye kiti dama dama fɔ a ko yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra a ko Alahu taala bɛ nɔgɔya de laɲini ni aw ye a tɛ gɛlɛya laɲini ni a ye munna a ko shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-'iddah ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون donc ko Ala bɛ nɔgɔya laɲini ni a ye k'a se gɛlɛya fɛ ni a ye donc an ko sun kitiw la an bɛ silamɛya ka nɔgɔya sɔrɔ i n'a fɔ an b'a sɔrɔ seli la an b'a sɔrɔ heji la an b'a sɔrɔ jaka la mais komi an bɛ sun bonda de la o tun ka kɛrɛkɛrɛ la ni silamɛya ka nɔgɔyaw sun kunyaw la a fɔlɔ Ala ye sun kɛ ayyaman ma'dudat a ko ayyaman ma'dudat a ko min kɛ ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam k'an b'o de majala Ala ye sun don wajibiya kan kama kutiba alal ladina min qablikum i n'a fɔ a y'a wajibiya mɔgɔw kan minnu kɔnɔ an ye la'allakum tattaqun ko yasa a bɛna siran Ala ɲɛ a ko ayyaman ma'dudat verset 184 Bakara la a ko ayyaman ma'dudat a y'a kɛ don de don mun n'a bɛ compter
ni fɛn bɛ se ka compter ka ban a ka nɔgɔn mais ni fɛn tɛ compter de ou bien ni k'i b'a compter i bɛ wɔsi ale langɔlɔya bɛ yen donc ko don dama dama ni 29 ou bien 30 don 360 kɔnɔ ala ye 60 o y'a cayali ye ala k'o wajibiya an kan o kama فقالوا رحمه الله تعالى فيه تقديم لسعة فضل ورحمته كل من أجرا كفو على كدين كبو أنا كا نويا كبو كنيشي أدمنو ما أنا كسمتيا donc kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ kɛmɛ saba ni bi saba I bɛ dumuni kɛ ale tile fɛla la I bɛ dumuni kɛ a su fɛ calcul tɛ yen mais I bɛ bi saba bɔ a la n'o ye kalo kelen ye sunkalo kalo kelen I kana dumuni kɛ ale la mais I tɛ dumuni kɛ ale la ale wagati bɛɛ yɛrɛ tɛ o tile fɛ ala mako bɛ journée dɔrɔn de la mais su fɛ ale fara n'o I t'a fɔli su kan I m'a ye o la nin bɛ silamɛya ka nɔgɔya yira parce que n'ala kun o ɲɔgɔn ko kalo wɔɔrɔ an bɛ sun don kalo wɔɔrɔ ou bien an bɛ sun don obligatoirement kalo saba ɲɔgɔn a kɛra komi kalo kelen yɛrɛ filɛ dɔw t'a don la ou bien dɔw b'a don ka den k'a tigɛ n'a kun kɛra kalo saba ou bien kalo wɔɔrɔ dɔw kun b'a déclarer ne kɔni sen t'a la u b'a déclarer mais ala k'o de dɔn a y'a nɔgɔya k'a kɛ lu dama dama ومن يسر الإسلام تكرار إباحة الفطر للمريض والمسافر أو إباحة الفطر للمريض والمسافر avec la voix la maya kan noya da ala yi sun wajibiya silamɛw kan mais a ye dɔw nin bɔ a la mɔgɔ min n'a man kɛnɛ ou bien mɔgɔ min n'a bɛ voyage la o ye nɔgɔya ye parce que n'a kun fɔla I ka kɛnɛ I man kɛnɛ f'i k'a doli a bɛ kɛ degun ye dɛ ou bien n'a fɔla I bɛ yɔrɔ kelen o I sigini bɛ I ka dugu la ou bien I voyage la o a bɛɛ ye kelen f'a k'a don bon a don dɔ la tuma dɔ la ni mɔgɔ bɛ n'i bɔra I ka so ka ban c'est à dire I ka t'i yɛrɛ ye o kama sariya la ni jaka bɛ bɔ la ka kanya a ka dugu la mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko Ibn Sabil ko tagama tɛ yen jaka kan ka d'a ma hali ni waritigi la a ka dugu la degun dɔ bɛ se k'a sɔrɔ par exemple sira la faamaw dɔw bɛ se ka bɛn a kan o bɛ se k'a ka nafolo gɔsi ko dɔ bɛ se k'a sɔrɔ n'a ka ɲi jama ma a bɛ se k'a débloquer ni jama dɔ ye min b'a yira k'a fɔ adamaden n'i bɔra tagama na ka ban I sago t'i yɛrɛ la so donc o la sariya ye sun fila daga a y'a daga de a dabala banabagatɔ ye a dabala voyageur ye a ko wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra mais sariya kɔni ye autorisation d'i ma I bɛ se ka sun bila n'i bɛ voyage la mais e yɛrɛ de b'i ka lahalaya filɛ sisan est-ce que naam sariya kɔni ye permission di yan ko ne ka ne se ka sun bila mais est-ce que ne bɛ se ka sun ni continuer wa ni k'a ye n bɛ se ka taa n'a ye n bɛ se k'a maga I bɛ taa n'a ye mais ni k'a ye ni ko n bɛna degun sɔrɔ donc I b'a I t'a don ou bien I k'a don mais I nana degun dɔ sɔrɔ min b'i sɛgɛn I bɛ se k'a remplir I b'a tigɛ Abu Sa'id al-Khudri ala ka bɛn ma ko an tun bɛ ni ciden sallallahu alaihi wasallam ka kɛɲɛ sunkalo dɔ ma tagama sira dɔ la faminna as-sa'im wa minna al-muftir ko olu groupe minnu bɛ ni ala ka ye sallallahu alaihi wasallam ko sunbagaw tun b'o la dɔw fana bɛ yen minnu ma sun don fala yajibu as-sa'im ala al-muftir wa al-muftiru ala as-sa'im ko min ye sun don ale ma sundobali jalaki munna karama sina I ma sun don min fana ma sun don ale ma sundobaga jalaki munna ye sun don parce que dalil bɛ yen kuranɛ ko n'a jali n'i y'a bila I bɛ se k'a fɔ yarawna anna man wajada da'afan fa aftara fa inna dhalika hasan imana puisque o y'a faamu ni mɔgɔ min y'a ye k'a fɔ faiblesse b'ale la imana ale tɛna se ka sun ni voyage ni fara ɲɔgɔn kan a bɛ tagama min na a tɛna se ka sun don donc ale bɛ sun bila o de sun bila de ka ɲi o ma ni min fana y'a ye faman wajada quwwatan fasama fa inna dhalika hasan wa yarawna anna man wajada dha'fan fa afṭara fa inna dhalika hasan rawahu Muslim
Donc, ni a ye fanga b'ale la, force b'ale la, ale bɛ se ka sun don, a ye sun don, o ma kuma. Min fana y'a ye ale bɛ lahalaya min na a tɛna se ka sun don parce que mɔgɔw ka farisogo cogoyaw tɛ kelen, u ka organisme tɛ kelen. Mɔgɔ dɔw bɛ se ka ko dɔw muɲu, lahalaya dɔ la dɔw bɛ yen ale tɛ se. Voilà, donc olu ta kɛla o cogoya la. Dɔw yɛrɛ fana ta kɛla komi jaabi b'a yira cogoya min na ala ka jɛ b'a ni a fa ma. Ko ciden kun kɛra nema sira ma ba ye sira dɔ la. Fara a rajulan kad ijtama annasu alayhi. A ye cɛ dɔ ye mɔgɔw nana kun a kunna, u nana regrouper a kunna. Wa kad zulila alayhi, c'est à dire mɔgɔw nana regrouper i n'a fɔ c'est à dire o ye suma de bila a kunna quoi. Mɔgɔw nana kɛ k'a fili, c'est à dire k'a datugu. Kira ko mun de bɛ yen? O ko sunbaga dɔ la. O kɔrɔ ye a ye sun don a dɛsɛ la. A kɛra komi ni accident kɛra mɔgɔ binna c'est à dire a tɛ taa yɛrɛ kɔrɔ tugun f'a bɛna dɛmɛ fo k'a dɛsɛ pewu. Ala kɛra ko sɔrɔ salima laysa min albirri as-siyamu fi safar. Ko k'a sun don voyage la ko ko ɲuman tɛ. I m'a ye. Donc ni k'a bisa nin fɔlɔ ni fila a tɛ ɲɔgɔn contribuer. Ale bɛ kɛ tuma jumɛn ne y'a dɔn ele tɛ se ka sun nin digi i b'a bila. Donc ni mɔgɔ min tɛ se ka sun don voyage la mais i forcera k'a don donc nin yɔrɔ in na sariya kɔni i kan ka ji min i ka nin yɛrɛ i halaki ma parce que sariya tɛ mɔgɔ degun la mɔgɔ kan. Voilà, donc a fɔra ka la o de kan. Silamɛya ka nɔgɔya an b'o dɔn dɔn sun bonda la yɔrɔ jumɛn ni sunjuru yɛrɛla mɔgɔ la ni tile 5 b'i la sariya mako bɛ min na tile 5 ka sara. N'a 5000 b'i la i b'a sara cogo o cogo i k'a sara obligé de kelen n'a bɛɛ ni yɔrɔnin kelen. Donc fa iddatun min ayyamin ukhar i b'a dɔn jate wagati wɛrɛ k'a sara sunkalo kɔfɛ. Bi maana sariya m'a wajibiya k'i ka tugu ɲɔgɔn na. I b'a to k'a bɔ ɲɔgɔn na ou bien mais dɔnnibagaw Imam Malik ani Shafi'i olu kɔni caman y'a préféré fa a préféré non a cɛ ka ɲi i k'a tugu ɲɔgɔn na. Voilà, mais wajibi tɛ a ma obligé. A ma la deli ala ka faamuyaw di. Donc o bɛɛ bɛ silamɛya ka nɔgɔya ye. A bɛ ka bɔ silamɛya ka nɔgɔya fɛnɛ la a ye jamakulu dɔw kɛ su yɛrɛ bɛ bin ka bɔ olu ma. Cɛkɔrɔba min bɛ se ka taa ni sun ye musokɔrɔba min n'a si sera hakɛ min ma a tɛ se ka sun don n'a ko a bɛ sun don a bɛ degun caman sɔrɔ. Donc o bɛ dɔ suma a ma o de ye mɔgɔ min bana b'a la bana min ni fura t'a la dɔgɔtɔrɔw y'a sabati ko karimasina i ka bana nin fura t'a la bon bana min don fɛnɛ bana dɔ bɛ yen fura t'a la mais la ale bɛ se ka sun don n'a ye mais bana min don ani sun tɛ taga donc ale la sariya ko ale kaarila sun de kɔ i bɛ dumuni kɛ donc o tigi ka kiti ani cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba bɛɛ ka kiti ye kelen ye a bɛ fidiya bɔ n'o de ye mudi ye c'est à dire a bɛ dumuni dɔ di dɛsɛbagatɔ ma sunkalo don do ale delila ka fɔ tuma caman na donc a bɛ mudi suma ou bien fidiya di ala ko ten wa ala ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin o bɛ silamɛya ka nɔgɔya fɛnɛ yira ni sariya kun kɔnɔ banabagatɔ ka sun don o bɛ bana nin kɛra cogo o cogo hali ni fila t'a la i bɛ forcer ka sun don degun tun bɛ sɔrɔ dɛ a tun bɛ kɛ komi dɔw bɛ sa sun kama alors que sariya t'ale fɛ parce que i ka mɛn bana min k'a ni sun tɛ marché n'i k'a forcer a dɔw la i ni bɛ taa da la o la sariya kari la i bɛ dumuni kɛ i bɛ mudi bɔ. Sariya ka nɔgɔya sira dɔ fɛnɛ ye jumɛn ye o de ye ibahatul fitri lil hamil wal murdi muso lasiritɔ muso kɔnɔma ani muso min bɛ sin di la den ma voilà sariya y'a dara olu fɛnɛ bɛ se ka sun bila u kan ka sun don de voilà parce que muso dɔ bɛ yen denbatigi min bɛ sin di la dɔw bɛ sun don muso kɔnɔma dɔw bɛ yen u bɛ se ka sun don mais ni ele y'a dɔn ko ni ne ko n bɛna sun don bon tɔɔrɔya dɔ bɛ na ne sɔrɔ a bɛ se ka kɛ i ka cogoya kama parce que depuis muso commencé la peseli la surtout n'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen min de bɛ suivi dɔgɔtɔrɔ dɔ de bɛ yen ale bɛ suivi depuis i ka kɔnɔ daminɛ fo ka na taa se jigin ma
ale fɛnɛ y'i ka lahalayaw dɔn e k'o kɛra peut-être ka bana dɔ y'i la naam i jigila i ɲuman la mais tiɲana sun kɔni n'i k'i bɛna sun forcer a tɛna ɲɛ den ma ou bien n'i k'i bɛna sun de forcer a tɛna ɲɛ ele yɛrɛ ma o la n'a b'o cogoya la f'i bɛ dɔ de ta ka dɔ to yen donc sariya bɛ sira di a ma a bɛ sun to yen a bɛ dumuni kɛ sukaro kɔnɔ ni sukaro tɛmɛna n'a nana a yɛrɛ sɔrɔ wagati min a bɛ sun soit ni den nana a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ sun bon o ye muso sinjitɔ ta ye kɔnɔma fɛnɛ b'o cogoya la an b'a ala deli ala k'an lajɛ donc o bɛɛ kɛra nɔgɔya de ye ka bɔ sariya la a bɛ ka bɔ nɔgɔya siraw la fɛnɛ ibahatu mubasharati ahli layali ramadan وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أتغلا سنغالو سوكونو دمايا كي إني كا دمايا بي سينون ودغلا سنغالو سوكونو سنغالو يكالو باي ورانا جيلا على كالو للا على باتو كالو mais ote su haramya an kafiyo ote a haramya wala kurana ka o sabati ko uhilla lakum laylata siyami rafatu ila nisaikum qala e kapuno yagara ana ka debaya o te sunwala sula alu kela komi amuso ka fani olu kela komi fani aw fɛ kela komi olu ka dun fani ni mɔgɔ ye fani don fani b'i sutara cogo min donc ko muso bɛ cɛ sutara ten cɛ fɛnɛ bɛ mɔgɔ sutara ten cɛ ni muso de bɛ ɲɔgɔn ka gundo dɔn olu de bɛ ɲɔgɔn cogo bɛɛ dɔn donc k'a kɛra komi fani ni fanibaga bɛ cogo min aw de bɛ ɲɔgɔn sutara ko ala b'a dɔn an ta ko kuntum taqtanuna anfusakum aw tun b'a yɛrɛ janfana wagati dɔw la parce que nin fɔla mun kama silamɛya a b'a dɔn a nana étape par étape seli nana étape par étape seli b'an fɛ cogoya min na farida 5 a kun tɛ ten a kun bɛ 50 sun fɛnɛ nana étape par étape a nana dɔɔnin dɔɔnin sun daminɛw la a kun kɛra ni i ye sun don ni sun tigɛla i ka bama kana sunɔgɔ dɔ ka n'i sɔrɔ dɛ n'i ye sun tigɛ kana sunɔgɔ dɛ n'i ye sun tigɛ dɔɔnin k'a la hali miniti 5 ka sunɔgɔ ka wuli a kɛra komi i ka suguru de don i tɛ dumuni kɛ su kutu fo ka se su wɛrɛ ma sahaba fɔlɔw ye sun don ten n'i ye sun tigɛ ka ban i ye sun tigɛ fɛnw don ka la n'i lala ka sunɔgɔ i tɛ se ka dumuni kɛ tugun i tɛ se ka ji min i tɛ se ka dilanko kɛ tugun fo ka se su wɛrɛ ma ale tun bɛ ten ala tun y'o kɛ sariya ye ka d'o ma donc a nana kɛ sahabaw nana se o tɛ se k'a supporter o bɛ dɛn ka namara don ko la surtout denbaya ko ta fan Umar bin Khattab nasu y'a yira Umar bin Khattab ale bɛ diinɛ ka cɛba dɔ ye ale yɛrɛ tun n'a problème kɔnɔ o dɛsɛla o nana kuma ala kan fɛ sallallahu alaihi wasallam ala k'o de fɔ ala k'o bɔ ni yafara donc an bɛ situation min na sisan ni sun tigɛla fɛn bɛɛ dabala fo ka taa se fajari kɛnɛ ma i bɛ dumuni kɛ i bɛ mini kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'i ye denbayatigi a bɛ dagamu fo ka taa se suguri laban ma salatu khairuminannaw donc il faut dɔn ala ka sira dɔn ma sisan ala k'o de fɔ alima allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fo ala b'a dɔn aw tun b'a yɛrɛ janfana sariya dɔ dira a ma mais a bɛ dɛn k'a violer fɛn dɔ yira a la fo a kana tɛmɛ a kan a b'a violer donc fataba alaykum wa afa ankum fala tubila ama alayya falama al'ana bashiruhun ko k'a ta bi ma k'a bɛ se ka gɛrɛ a ka denbaya la wa bitagu ma kataba Allahu lakum rapport bɛ se ka tɛmɛ a n'a ka denbayaw cɛ ala ye fɛn min don a gɛrɛsigɛ la n'o de ye den sɔrɔ ye f'a ka o ɲini sunkalo kɔnɔ su fɛ o la ni mɔgɔ dɔ nana bila i kun na ko sunkalo la mɔgɔ n'i ka denbaya man ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ale ye an k'a filɛ nin ye a tun bɛ sariya la fɔlɔ mais a bɔra yen donc sahabaw kɔsegin u ka lahalaya kɔrɔ ma
n'anw nana a interdit an yɛrɛ ka sunkalo la est ce que anw ka limaniya ka bon n'olu ta ye wa kuranna fɛnɛ filɛ a kolo bɛɛ bɛ yen hadisaw la ala kɛra sɔrɔla alaihi wasallam ko tuma dɔ la dugu bɛ gbɛn k'a sɔrɔ a bɛ jɛnɛba nɔgɔ la sunkalo la a bɛ sun na a ye suguri don ka ŋaniya sigi ka suguri don nka a ma ko fɔlɔ a bɛna ko kɔrɔ ka kaɲɛ fajari ma sunkalo la o la an bɛ ala deli ala ka faamuyaw ɲini donc an bɛ min fɛ yɔrɔ min na silamɛya nana degun dɔ tun bɛ yen a nana wuli ka bɔ yen donc an n'u nana kaɲɛ a nɔgɔya nin ma donc an k'ale ta an kana gɛlɛya an yɛrɛ kan tugun ala ko a ko wa min yusri l'islam siyatu siyam idha akala aw shariba nasiyan silamɛya ka nɔgɔya da dɔ ye min ye sunkalo la o de ye ni mɔgɔ min nana ka dumuni kɛ o bɛ ka fɛn dɔ min k'i to sun na ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam k'i bɛ continuer n'i ka sun ye bonisi la ala y'a kɛ fo a kɛra komi ala de ye dumuni d'i ma wa ala de fana ye min fɛn d'i ma ko i ka sun ka ɲi a b'o cogoya kelen ma muso n'a ka règle nana k'a sɔrɔ sun na an bɛ wagati min na sisan muso dɔ ka règle ka na ou bien 17 heures wagati a ka règle ka na o don sun ni a invalidé la alors que 17 heures peut-être 1h30 minutes de b'a ni suntigɛ cɛ ou bien hali ni 10 minutes de b'a ni suntigɛ cɛ ni règle nana tant que ni tile ma bin donc ale sun ni tiɲɛna ni sun fɛnɛ daminɛna k'a sɔrɔ a bɛ règle la ou bien a jigila joli bɛ nana donc a kan ka sun bila ale fɛnɛ ye nɔgɔya de ye muso ma mais o bɛɛ la i bɛna sɔrɔ question dɔw bɛ na karamɔgɔw kan ko est ce que muso bɛ se ka filakisɛ ta pour que ka règle nin kale wa ala ma fɛn min kale ne yɛrɛ b'a kale sabamuso an bamuso règle tun b'olu sɔrɔ o bɛ sun bila mais ni an ka bi mɔgɔ nana fɔ non an bɛ se k'a kale sariya ko non n'i bɛ se k'a kale baasi t'a la parce que o bɛ fɛ ka concentrer ka tarawih seli ni mɔgɔw ye ka itikafu kɛ ni mɔgɔw ye ka baara sun don ni mɔgɔw ye ka kuranna kalan ni mɔgɔw ye mais ni nin tun bɛ yen a b'a bali mais i bɛ se k'a kɛ en condition n'a sɔrɔ n'a tɛ tɔɔrɔ se i fari ma an b'a deli ala k'an bɛɛ sutura silamɛya ka nɔgɔya dɔ fɛnɛ ye jumɛn ye annahu naha ani misal haythu ja'alahu ila ghurubi shams donc k'a fɔ k'i ka tile fila su tugu ɲɔgɔn na ou bien tile saba tugu ɲɔgɔn na sariya y'an bɛɛ ka bɔ o ma voilà donc su bɛ daminɛ fajari kɛnɛ an k'a kɛ salatu khairuminan nawm n'o welela kɔrɔ su daminɛna fo ka taa se tile bi ma ale intervalle la su bɛ wajibiya k'a fɔ non n bɛna tile fila don ɲɔgɔn na ka n tɛ dumuni kɛ ou bien fo tile saba ale man kan ale tɛ dan komi diinɛ faamuyala sisan n'o tɛ an y'a mɛn ko an fɛ farafinna yɛrɛ a tun bɛ yen sunkalo tile 30 dɔw bɛ tile 3 tugu ɲɔgɔn na n'i ye tile 3 tugu ɲɔgɔn na dumuni kɛ a kɛra komi tile kelen kelen bɛɛ ye tile 10 donc n'o kɛra ele dabɔla sun na quoi a tɔ sisan tile 27 a b'a bɛɛ kɛ dumuni ye tile fɛ su fɛ can can na nɔɔni ale bɛ mɔgɔw bɔ nɔgɔ la ale bɛ mɔgɔw bɔ fili la mais alhamdulilah an b'a ye k'a fɔ bi bi in na ale kɛbagaw ka dɔgɔ ou bien a tɛ yen parce que tafsiriw ka ca yɔrɔw la sunkalo fitiw bɛ fɔ chaînes bɛ yen karamɔgɔw bɛ yen o seko kɛ donc a tɛ se fo mɔgɔw ka fɛn faamu fo ni min banna an b'a la deli ala ka faamuyaw di o la sun a bɛ daminɛ ni fajari tuma ka na se tile bi ma ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wasallam idha aqbala al-laylu min hahuna ko ni su commencera ka na yan fan fɛ wa adbara an-naharu min hahuna yan fɛ tile commencera ka kɔdo wa gharabat ash-shams tile binna a ko faqad aftara as-sa'im ko sunuka yi su tigɛ ka ban o la sun ka nɔgɔya dɔ silamɛya ka nɔgɔya dɔ fɛnɛ bɛ silamɛw o de ye fɛn dɔw bɛ yen silamɛya yafara ale kɔ n'a y'i sɔrɔ sun na par exemple k'i to sun na ka daji ko i yɛrɛ daji voilà i daji bɛ na cogoya min na an b'a tigɛ a bɛ na a bɛ kun a bɛ na donc ale tɛ foyi parce que i yɛrɛ ka daji don ni mɔgɔ wɛrɛ daji don fɛn wɛrɛ min bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka don i da la ale de bɛ mɔgɔ ka sun cɛ n'o tɛ i yɛrɛ daji ale tɛ baasi ye ou bien fɔnɔ mɔgɔ min fɔnɔ y'a kɛɲɛ i mana fɔnɔ nin a y'a kɛɲɛ volontairement a m'a lawura kama fɔnɔ nin bɔra ten voilà a ka sun ma cɛ
Mais il m'a dit qu'il faut nous forcer. Donc, c'est la diminution de l'obéissance de avoir de la canne, il y a pas mal. Avoir de la canne, pour que les diminutions d'abord. Il y a les guerres. Non, il y a là, et puis là, ça va, et puis continuer. Et puis, tout le monde qui a mené soit le thème, il fait ça, parce qu'il a forcé. Avant, tu vois, ma, fais mimer dans une mort à soutien. Fais un peu de mort à Botala. Et c'est à Bali. Comme poussière. Et de la poussière là. Ou bien, il de la usine de la Sissi ou bien, Gambo Sissi. Ou bien, l'humour de l'Aïdala. Soso de l'Aïdala. Fin de l'Aïdala. Il y a quelque chose à appartement. Allez, on a, allez, te mort à soutien. Alna, c'est l'aïdala. Parce qu'il m'a d'avoir là, nous devons faire l'oreille. Avant, tu vas faire ma mort ici, manimena, bashi bola. Ici, tu as un bashi bola, avec les soutiens. Ou bien, tu vas de là, mini n'est là, tu dis voilà. Et puis, là, ça va faire tout, avec les mots à soutien. Voilà. Ou bien, quand on rentre au souna, il veut se faire, il t'a qu'à boire, il faut qu'à. Voilà, souna, il se là, il veut dire qu'à boire, il faut qu'à. Soit, c'est la glace, la vie, la problème, là, qu'à boire, il faut qu'à. Ala kala sallallahu alaihi wasallam ka to suna no ay di de ba de wona nan ki amma do adala ma ya bu akuka ni ya bi dala ale ko re ou bien ka ku ka mo to suna mo se ka bela de ke ka mo to suna ti ka kwese ni ka wakati ti ka kwese ni e bi se ka ku ni safne ni akela safne kasa kuma le ou bien mi kasa man ni akela ni e bi se ka ko na pele ka mɔgɔ to sun na e bɛ se ka parfɛn kɛ i ka fani na i ye jumalo ye a ɲini don ko silamɛ i tagatɔ juma na i kan ka ko ka kasa juma kɛ i yɛrɛ la ka mɔgɔ to sun na i bɛ se k'o kɛ ale tɛ foyi kɛ i ka sun na ni k'i da de waga ka parfɛn fiyɛ i da la sisan sisan sun fiyɛ juma bɛ bɔ an bɛ ala deli ala ka faamuyaw di fattaqullaha ibadallah ni ala ka jɔn an ye siran ala ta ala ye وخذوا برخصه وتيسيره لكم في الدنيا في الدين ولا على يفهم نويا انا نويا انا يرى من نوك العمل العافيه من الله تعالى الكفر انا لا يرجع اقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما الله تعالى قال على كا دينا نويا دينا من نويا لا على كا تو انا نويا انا يرى على كا نسيغا كابو بيا وسكو دلا جما على بيا عمل ما سلامو an bɛ wuli k'a fɔ an bɛ sunkalo cɛmancɛw de la cɛmancɛ famaw bɛ dɔgɔyala safaw bɛ dɔgɔyala jamaw bɛ dɔgɔyala jamaw dɔgɔya i b'i yɛrɛ ɲininka ɲuman b'a yɛrɛ ɲininka est-ce que mɔgɔw voyagela de wa an ni mun ye sun daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni o tun bɛ misiriw fa voyagela de wa la a bɛ fɔ k'o ma voyage o bɛ dugu la mais mun kama o tɛ nana imamuw de y'a gbɛ wa misiriw de y'a gbɛ wa la o man gbɛ an ka jija sunkalo de y'a bange cogoya min na an ka jija limaniya nin ka kɔlɔsi dɔ ka a ka jidi wa an kana fari faga an b'a dɔn a ma nɔgɔ su ni fɛn gɛlɛn don mais ala b'a nɔgɔya silamɛ de kan ala b'a nɔgɔya n'an bɛ la kɔrɔ ma ko ni ye maa min ma sɔn ka ramadan imani wa kisɛ ye sun don sunkalo sun limaniya kama ani baraji ɲini kama ala fɛ ko ala b'i ka juru tɛmɛ bɛɛ yafa donc an ka baba ni min to la an ka kuraji ta mun de a ka se ka di an bolo cogoya min na an b'a deli ala k'an ka bato bɛɛ lajɛlen ala k'an ka sun minɛ an ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أمي على التابلو كسرت أكيد كأمي محمد بن مسعود. Chers fidèles, priez Allah subhanahu wa ta'ala et remerciez-le pour ses grâces et ses bénédictions. Et sachez que l'islam est une religion de simplicité.
En effet, le jeûne du Ramadan est l'un des domaines dans lesquels nous pouvons connaître et découvrir la simplicité de la religion musulmane. Cela se retrouve dans de nombreuses règles et législations du jeûne. Nous citons quelques-uns. Le musulman est interpellé à jeûner le mois du Ramadan pendant quelques jours seulement, soit 29 jours ou 30 jours. Donc, il lui est permis de manger pendant 330 jours restants de l'année. Il est permis de rompre le jeûne pour les malades et les voyageurs à condition qu'ils remboursent ce qu'ils ont rompu après le Ramadan. Et la simplicité de la loi islamique est évidente lors du remboursement du Ramadan, car le jeûneur n'est pas obligé de jeûner les jours ensemble. Il est autorisé de rompre le jeûne pour le vieil homme ou la vieille femme qui rencontre beaucoup de difficultés dans le jeûne, ainsi que quelqu'un qui est atteint par une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie dont la guérison n'est pas toujours attendue. Il ne paye que la compensation fidya, c'est-à-dire donner à manger pour un pauvre. Une femme enceinte et allaitante, si elle craint pour leurs enfants ou pour elle-même, elle rompt leur jeûne et rembourse comme les malades. L'islam a autorisé les rapports sexuels avec la femme pendant les nuits du Ramadan. Et la question était, au début de l'islam, que si une personne dormait après avoir rompu le jeûne, manger, boire et avoir des rapports sexuels lui était interdit jusqu'à la nuit suivante. Les compagnons du prophète trouvèrent des difficultés dans cette décision. Alors, Allah les soulage en abrogeant cette décision. Celui qui mange ou boit par oubli, alors qu'il est en carême, son jeûne est valable, car c'est Allah qui l'a donné à manger, c'est lui qui l'a donné à boire. Il est obligatoire de rompre le jeûne à la femme en période de menstrues et celle en état de lochi, parce que dans leur jeûne, au moment où le sang coule, c'est critique, parce qu'elles ont besoin de nourriture pour alimenter le corps. Si la poussière pénètre dans la gorge du jeûneur, ou si on éjacule pendant le sommeil, ou si on saigne ou vomit involontairement, le jeûne n'est pas invalidé. Cela comprend l'utilisation des savons pour se laver, l'utilisation du cure-dents et des parfums. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre saint, après avoir mentionné les prescriptions du jeûne, suivi de quelques règles, il dit Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous accomplissiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous, avoir d'idées et afin que vous soyez reconnaissants. Surat Baqarah, verset 185. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين
وانصر عبادك الموحدين، وانصر إمامنا إمام المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.